इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लियो, बुर्ज असद, सैयारा शम्स है इसका। या वो लोग जो 24 जुलाई से लेकर 23 अगस्त के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरा। नाज़रीन, ये जितनी भी पेशन गोई हैं आपके सितारों की चाल देकर बयान की गई हैं। गायब का इल्म तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। सी आप अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो अपने बच्चों से गाफिल हैं, उनकी उनके ऊपर नज़र रखें। ये ना हो कि बच्चे आपके बिगड़ जाएं। सही, जो आप शराकती काम कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते आपको मुनाफा बख्श काम हो सकता है। मुनाफा भी होगा, आमदनी भी ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। आपके जो माली मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। कोई और किस्म के मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सही, वालदैन की सेहत का ख्याल रखें, वरना ख़राब होगी तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। सही, आपके दोस्त आपके साथ तावन ज़रूर करेंगे। जो आपके जहन आपको पिछले दिनों परेशान था, वो परेशानी निकल जाएगी इंशाल्लाह ताला से। रूहानियत के शौक में आपको इजाफा हो रहा है। अल्लाह तौबा करें, जितना भी हो सकता है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अज़ीम पढ़ें। खुला भी पढ़ सकते हैं और रोज़ाना जो है ना 511 मरतबा पढ़ें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। सही, ज़रूरत के तहत दूसरों से मिलकर काम को आसान बनाएं। सही, काम आपका हल हो सकता है, जिद ना करें, उनसे मिलें और इंशाल्लाह आपको वो काम करके दिखाएंगे। आप अपने मसाइल के लिए खुद लड़ें। अपने मुकदमात हो गए, अपनी काम हो गया, लेन देन हो गया, उस पर आप खुद ध्यान दें। से सेहत की तरफ ख्याल करें। सेहत खराब होती नजर आ रही है तो लिहाजा मुहतात रहें। सही, जो आप खा पी रहे हैं बाहर से ना खाएं और अपनी सेहत को ना ख्याल करें। घर का खाना खाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और स्कंजबीन पिएं और बाहर का खाना मत खाएं। सादा और खुश ग़िज़ा खाएं, ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। सही, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। विरगो, बुर्ज संबुला है, सैयारा इसका तारद है। या वो लोग जो 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ्ता कैसा जाएगा। सही, दोस्तों का ताल्लुकात जो है ना वो आपके साथ ठीक रहेगा। तावन भी करेंगे, ताल्लुकात भी ठीक रहेगा, मशवरे भी आपको ठीक रहेंगे। सही, असवाजी जिंदगी में मसले मसाइल रहेंगे। सही, दो बातें बेगम की सुन लो, एक बात अपनी कर लो, दो बातें उसकी सुन लो, दो बातें अपनी कर लो। ये आप करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने काम की तरफ तवज्जो दें, वरना काम अगर आपका खराब हो गया तो आपके लिए परेशानी होगी। सेहत बेहतर होगी इंशाल्लाह। जो पिछले दिनों से आप बीमार हैं उसमें इंशाल्लाह ताला अब बढ़ोतरी आएगी। बढ़ोतरी से मुराद है कि वो काम आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सही, मसाइल मुस्बत जवाब दे सकते हैं आपको। वरासत से मुतल्लिका मामलात ऐसे तरीके से हल हो सकते हैं कि आप अपने आप को कूल रखें, आप अपने आप को ज़रा आराम से रखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सही, इसके साथ साथ जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर करें। कुछ आपके ज़हन में है, कुछ अपने वारसान की तरफ से है, वो आप खुद मिलके आगे बढ़कर आप हाथ मिलाएं। जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर, 2 मिनट के अंदर वो गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। लाहौल पूरा पढ़ें, लाहौल वाला कुव्वत जितना हो सकता है पढ़ें। अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। सही, मुलाजमती अमूर जो है ना वो मुतासर रहेगी। सही, जो मुलाजम पेशा लोग हैं वो अभी पिसेंगे। सही, अपने काम से काम रखें, बॉस से जो है ना इतना उलझे ना, जितना भी काम करते हैं उतना ही ठीक है। इश्क मोहब्बत से मुतल्लिका जो अमूर भी है वो मसले का शिकार रहेंगे। सही, जो लोग कुंवारे हैं, जो अपने महबूब को मनाना चाहते हैं या अपनी माशूक को अभी वो नहीं मानेगी और ना ही वो आपकी बात सुनेगी। सी, अभी वो मसले मसाइल का शिकार रहेंगे, क्योंकि ये दिन जो है ना वो ठीक नहीं है। सही, सेहत की तरफ भी ध्यान दें। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। लिब्रा, बुर्ज मिजान है, सैयारा इसका जोहर है। या वो लोग जो 21 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनके लिए ये वीक कैसा रहेगा। सी, आप अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखें। आप गुस्सा बहुत आ रहा है, 1 मिनट में हापर हो जाते हैं, तो काम आपका खराब हो जाता है। अपने गुस्से और अपने जज्बात पर काबू रखें। सी, और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें।
ورنہ لڑائی ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے سی. لڑائی جو ہو نظر آتی ہے وہ اس کا انڈیکیشن جو ہے نا، راہ کے تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اتنی لڑائی ہوگی کہ جو سنبھلنے والی بات نہیں ہوگی سی. آپ اپنے کاروبار کی طرف دھیان دیں سی. کاروبار سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تسلی بخش جواب بہتر رہے گا اور اس میں ترقی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بیگم کا بھی تعاون رہے گا، بچوں کا بھی تعاون رہے گا صحیح. آپ فیصلہ کرنے سے نہ گھبرا رہے ہیں، مستحکم طریقے سے فیصلہ کریں، بات غور سے سنیں، پھر اس کو بڑے احسن طریقے سے پیش کر کے اپنی بات منوائیں. انشاءاللہ آپ کی بات منائی جائے گی صحیح. آمدن میں اضافے کا امکانات ہے، خواہشات پوری ہونے کے امکانات ہیں. اپنے معاملات اپنے بزرگوں سے شیئر کریں. اختلافات بڑھ سکتے ہیں اگر نے کنٹرول نہ کیا تو. اولاد فرما بردار رہے گی، اولاد کی طرف دھیان دیں اور کھانا پینا باہر سے کم کھائیں. جتنا بھی ہو سکتا ہے لاہور والا قوت پڑھیں اور کسی کالی مرغی کا یا کالی سرخ لال کا جو ہے نا وہ صدقہ دیں اور اپنے چھت پر ڈال کے دیں. آپ کے لیے یہ بہتر ہے. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. اسکارپیو برج عقرب ہے، سیارہ مریخ ہے اس کا. یا 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا صحیح. اخراجات میں اضافے کے امکانات ہیں، خرچہ قابو کریں ورنہ خرچہ زیادہ ہو گیا پھر پریشانی ہوگی صحیح. صحت متاثر رہے گی، صحت آپ کی ڈھیلی رہے گی. اپنے اچھے اور قریبی جو مالج ہے اس سے رابطہ کرے تو یہ آپ کی ابھی پکڑی جائے گی ورنہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی. اگر آپ ٹھیک ہوئے تو آپ کی خواہشات پوری ہوں گی، اگر آپ ٹھیک نہ ہوئے تو آپ کی خواہشات پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. ملازم پیشہ افرادوں کو ابھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا صحیح اور تحمل سے کام لیں صحیح. جنس مخالف کا کوئی شخص جو ہے وہ توجہ کا مرکز آپ کا بنے گا صحیح. مگر ہم آپ سے یہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے کام سے رکھیں، کسی کی کام میں ٹانگ نہ ڈالیں ورنہ نقصان ہوگا صحیح. بیرون ملک کا پروگرام بن سکتا ہے، سیر تفریح کا یا کاروبار سسٹم کا، آپ جا بھی سکتے ہیں صحیح. دوسروں پر بھروسے میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے مگر اپنے آپ کو ذرا کول رکھیں، بات کرنے سے 10 مرتبہ سوچیں تو یہ پھر آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح. وراثی معاملات جو ہیں آپ کے احسن طریقے سے حل ہو جائیں گے صحیح. پانی ابلا ہوا پئیں، سکنجبین پئیں، شربت پئیں، زیادہ سے زیادہ پئیں. اگر دست لگ گئے تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. آپ کو چاہیے کہ خشک غذا کھائیں اور لا حول ولا قوت جو ہے نا وہ آپ پڑھتے جائیں صحیح، آپ کے لیے بہتر ہے صحیح. ناظرین یہ جتنی بھی پیشن گوئی ہیں آپ کے ستاروں کی چال دے کر آپ کو بیان کی گئی ہیں. غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے صحیح.